बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। आज हम बात करेंगे जुनैद सफदर के हवाले से। जुनैद सफदर मरियम नवाज शरीफ के बेटे हैं, कैप्टन सफदर के बेटे हैं, मियां नवाज शरीफ के नवासे हैं। जुनैद सफदर की लंदन में शादी तय पाई है जो 22 अगस्त को होनी है। मरियम नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि उनको लंदन जाने दिया जाए अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए। इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में गई थी। इनके वकला साथ थे, लेकिन वहाँ जाकर पता चला, इनको बताया गया कि मैडम अब सूरत हाल बदल चुकी है। वहाँ पे जस्टिस कासम खान नहीं बैठे हुए, वहाँ पे अमीर भट्टी बैठे हैं। वो मेरिट पर फैसला करते हैं और एक दिन में सारे प्रोसीजर को समेट कर फैसला नहीं दे देते। जुनैद सफदर की शादी में शिरकत के लिए 22 तारीख से पहले आपका लंदन जाना नामुमकिन नज़र आता है। इसलिए कुछ हल्के कहते हैं कि मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान से बाहर जाने के हवाले से दरख्वास्त देने का फ़ैसला मौखर कर दिया, मुलतवी कर दिया, या आप यूँ समझ लीजिए कि मनसूख कर दिया। ये भी एक अजब किस्म का तमाशा है कि मरियम नवाज शरीफ, जुनैद की वालदा और उनके वालिद कैप्टन सफदर वो पाकिस्तान में हैं, शादी पाकिस्तान से बाहर हो रही है क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा वहाँ नहीं जा सकती, उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मियां नवाज शरीफ अगर जुनैद सफदर की शादी पाकिस्तान में होती है तो बड़ी आसानी से वो पाकिस्तान आ सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान आने से डरते हैं, घबराते हैं कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उनको जेल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस ख़ानदान ने ये फ़ैसला किया कि जुनैद सफदर की शादी वहीं होगी जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, वो इंतज़ाम करेंगे। वैसे भी आधे से ज़्यादा ख़ानदान गो कि वो मफरूर है, इश्तिहारी है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, अदालतों को मतलूब है, वो वहाँ लंदन में बैठा हुआ है। यहाँ तो सिर्फ उस ख़ानदान के 2 अफराद ही हैं, मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर। यहाँ पे हम ये बात भी कर लें कि एक तो इन लोगों का मामला बिल्कुल दुरुस्त है। जुनैद के नाम के साथ सफदर लगाया जाता है, उनके बाप के नाम की तरह। कुछ लोग मरियम नवाज शरीफ के नाम के साथ मरियम सफदर भी लगाते हैं, जबकि मरियम अपने तौर पर अपने नाम के साथ मरियम नवाज शरीफ लिखती हैं। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी के नाम के साथ खुद से इजाफा कर ले। अगर मरियम नवाज शरीफ अपने नाम के साथ सफदर का नाम नहीं लेना चाहती तो किसी को भी क्या ज़रूरत है इसके ऊपर बात करे या उनको मरियम सफदर कह के पुकारे। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने अपने नाना के नाम पर अपना नाम रखा हुआ है, इसी तरीके से जुनैद सफदर के वालिदैन ने या जुनैद सफदर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने नाम के साथ जुनैद नवाज शरीफ नहीं लिखा, बल्कि वो अपने नाम के साथ जुनैद सफदर लिखते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, क्या कर चुका है। वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अब तक किसी भी हद तक जाते रहे हैं। इस हवाले से लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं खालिद अहद साहब। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने इस ख़ानदान से ख़ुद को कैसे महफूज रखना है, पाकिस्तान के वसाइल को इन लोगों से कैसे बचाना है। तो सुनते हैं खालिद अहद साहब को। सुकून इंसान का कमाल नहीं, ये रब की अता है। अल्लाह ताला जिसको सुकून दे, अल्लाह ताला की ज़ात सुकून देती है। ये बड़ी अच्छी खबर है कि लंदन में मरियम नवाज़ के बेटे का निकाह है सैफुर्रहमान की साहबजादी के साथ, और मियां नवाज शरीफ इसमें शामिल हो रहे हैं और वही इसके इंतज़ामात कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनको कल्बी सुकून अता करे, हम तो दुआ यही करेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है लोगों के लिए पाकिस्तान में कि अब वक्त आन पहुंचा है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का मुहाफ़िज़ बनकर सोचे। पाकिस्तान के मौजूदा नाजुक दौर में सरज़मीन पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के उस मोड़ पर आ पहुंची है कि कोई फ़ैसला कुन इक़दाम उठाया जाए, यानी पाकिस्तान को अपने इक़्तिदार पर महज हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी को मुसल्लत न किया जाए। इनकी औलादें पर तोल रही हैं इक़्तिदार में आने के लिए। आप याद रखिए कि अगर बिलावल और मरियम को इक़्तिदार मिला तो ये पाकिस्तान की तबाही होगी, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा।
خدا نہ کرے کہ ان دونوں خاندانوں کو آئندہ اقتدار میں آنے کا موقع ملے۔ آپ سوچئے کہ پاکستان میں عوام کی حاکمیت کا سورج کب طلوع ہوگا؟ 40 سالوں سے یہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے۔ بار بار ان دونوں خاندانوں نے اس ملک کو لوٹا، ان کی اولادوں نے مزے اڑائے اور اسی دولت کے بلبوتے پر یہ VIP کہلائے اور اسی چھتری کے تحت پروان چڑھے۔ یہ خاندانی مافیا جڑیں مضبوط بنا چکا ہے پاکستان میں، اسے ختم کرنا ہوگا۔ آج پاکستان کے ہر گھر میں پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں۔ خدا را ان کو قومی اداروں میں کھپائیے، ان کو قومی اداروں میں جگہ دیجیے، یہ آپ کے مستقبل کا نشان ہے۔ اب یہ نعرہ چھوڑیے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، اب آپ یہ نعرہ لگائیے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، ہر گھر میں پڑھا لکھا نوجوان آیا۔ نوجوان پڑھ لکھ گئے ہیں، ان کو آگے لائیں اور ہمارے قومی ادارے ہنگامی اور انقلابی بنیادوں پر ایسا آپریشن کریں کہ پڑھے لکھے نوجوان نیچے سے اٹھ کر اوپر آئیں اور ملک کی قیادت سنبھالیں۔ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ دوسری بات جو پاکستان کو تباہ و برباد کر گئی ہے، یہ کرپشن ہے۔ آپ پوری دنیا سے انویسٹیگیٹر بلوا لیجئے، کوئی بھی ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمام ثبوت مٹائے جا چکے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ خاص طور پر ہر شخص مانتا ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، ان کی سزا اب یہی ہے کہ ان کو دوبارہ اقتدار میں مت لائیے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے باہر غیر ملکی طاقتیں جو ان کو بار بار اقتدار میں لاتی رہی ہیں، اب دوبارہ یہ پریکٹس پاکستان میں دہرائی نہیں جانی چاہیے۔ کراچی کا سکون برباد کیا الطاف حسین نے، پنجاب میں جو کچھ بھی کروا رہے ہیں، بدعملی پھیلا رہے ہیں، سکون برباد کر رہے ہیں، یہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ ان کو کسی صورت میں بھی NRO نہیں ملنا چاہیے اور نہ ہی بیرون ملک بیٹھ کر NRO کے لیے لابنگ ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے برطانوی اخبار آبزرور کی 27 اگست 2021 کی سٹوری پڑھی ہے، اس کی ہیڈنگ تھی آبزرور میں ڈیزیڈنٹ پاکستانی ایگزائلز ان UK آن ہٹ لسٹ۔ یہ اب شروعات ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف بیرون ملک انڈین اور اسرائیلی لابی سرگرم ہیں۔ ہمیں چکنا ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو اب چکنا ہونا ہوگا، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر پاکستان کی اداروں کو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر جو حقیقی عوامی نمائندے ہیں، پڑھے لکھے عوامی نمائندے ہیں، ان کو آگے لایا جائے۔ پاکستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بہت جلد الیکشن ہونے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ الیکشن کا ابھی کوئی جواز ہی نہیں ہے جب تک کہ کرپٹ ایلیمنٹس پاکستان کے اندر ان کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر ان کے خلاف آپریشن ادھورا رہ جاتا ہے تو یقین جانیے دوبارہ پھر ان کی اولادیں برسردار آئیں گی اور آپ کو لوٹیں گی۔ اس کے اوپر آپ غور کریں، بار بار غور کریں۔ جب تک آپ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرتے، ان کو ختم نہیں کرتے، پاکستان کے اندر انتخابات کا کوئی جواز رہ نہیں جاتا۔ ذرا سوچئے۔ خالد اکرودی صاحب نے بالکل درست کہا ہے۔ اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قوم نے لوگوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اور ان کو کس طریقے سے پاکستان کے وسائل سے دور رکھنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔